record ni ya. Masih menunggu dia berpusing. Okay. Alright, so hari ni kita akan continue dengan discussion on the example preparation of the console cash flow. Jadi kat sini saya akan share the example. Okay, for those yang ada buku, please buka buku anda ya. And juga soft copy pada those yang tak ada ya. Kalau tak nampak jelas di dalam screen ni ya, it's better for you to have your own notes together. Alright, seperti yang saya mention semalam, cuma ada 4 elemen yang ditambah di dalam cash flow ini ya. Dan keempat-empatnya telah pun saya mention semalam. Jadi hari ini kita akan terus kepada soalan ni ya, illustration. Where is the question? Okay, yang ini ya, 8.7 comprehensive illustration. Okay, so untuk comprehensive illustration ni diberikan kepada kita P Berhad and its subsidiary company untuk end of year X8. Okay, di sini adalah the console balance sheet ataupun financial console financial position. Okay, remember untuk prepare the console cash flow kita akan perlu prepare selepas kita prepare the console financial position dan juga console profit or loss. Okay, so this is the console balance sheet ataupun financial position. Okay, asset and then the equity and liability. Okay, right. So dekat sini ya, diberi kepada anda 2 tahun ya, tahun sebelumnya X7 dan tahun current year is X8. Dan apa yang penting kat sini adalah perubahan nilai ya. Perubahan nilai balances antara X7 dan X8, ini akan memainkan peranan penting semasa kita prepare the cash flow. Okay. Dan ini adalah profit or loss ya, console profit or loss ya. Dan console profit or loss ni adalah penting untuk bahagian operating activities ya. Dan ingin saya ingatkan sekali lagi, untuk operating activities dia ada 2 method ya, sama ada indirect ataupun direct method. Tapi untuk khusus ini saya hanya akan fokus kepada indirect method ya. Okay. Alright, maklumat tambahan di sini adalah in July X8, P Berhad disposed one of its subsidiary, which is S Berhad, for a cash consideration of 700,000. Bermakna ada disposal of subsidiary pada tahun current year. Jadi ini akan melibatkan akan efek kepada cash flow. And then S Berhad was incorporated by P Berhad as a wholly owned subsidiary. Ianya adalah wholly owned subsidiary which is 100% before this. So on the date of disposal, S Berhad balance sheet has the following information. Okay, so ini adalah balance sheet untuk S Berhad as a single company. Okay, right. So ini maklumat ini perlu untuk kita calculate the disposal element dalam cash flow nanti. Okay, so besides the disposal of S Berhad, there was no other disposal of non-current assets by the companies in the group. So tak ada disposal non-current assets yang lain except for disposal of the subsidiary sahaja. And in December X8, P Berhad acquired 80% interest in T Berhad. So there is an acquisition, new acquisition, di mana P Berhad acquire a new subsidiary which is T Berhad dan ownershipnya adalah 80%. Okay, dan the cash consideration adalah sebanyak 400,000. Okay, at the date of acquisition, T Berhad has not commenced operation and its balance sheet consisted of share capital and machinery of 500,000 each. Jadi dekat sini case kita ada acquisition of subsidiary dan juga kita ada disposal of subsidiary.
Okay, and for acquisition of subsidiary T Berhad ini, dia hanya ada 2 akaun sahaja sebab acquisitionnya adalah pada Disember X8 dan semasa dia acquire cuma ada share capital and machinery sahaja dalam company tersebut. Okay, so ini adalah untuk memudahkan pengiraan kita nanti semasa kita buat cash flow, console cash flow. Okay, so saya akan menggunakan method yang ketiga iaitu T account for indirect method. Okay, ataupun saya akan menggunakan option yang ketiga ini C . Okay, untuk itu saya continue dengan part 2 of the textbook. Okay, saya nak terus pergi kepada format dia dahulu. Okay, so when we talk about indirect method, format indirect method yang penting untuk dia punya operating activities. Okay, so kita akan tengok yang ini. Actually saya tak payah tunjuk dah kepada anda satu persatu, tetapi sebab anda tak biasa dengan T account, so saya akan tunjukkan sedikit ya. Kemudian saya akan pergi kepada item-item yang berkenaan dengan group account ya. Okay. So okay, jangan tengok kepada value ni dahulu, kita tengok kepada dia punya apa kita kata ni, format dia. Alright, okay, so operating activities, kita kena ada profit before tax, and then the non-cash items kita akan add ataupun kita akan less balik, depends pada keadaan. Okay, right, sekejap. Saya try buka dua. Oops. Just for me to write here. Okay, so sekarang kita nak prepare the console cash flow, console statement of cash flow. Tajuk dia panjang, saya tak tulis habis. Okay, saya nak fokus on first kali adalah operating activities. So cash flow from operating activities. Okay. Alright, saya akan gunakan worksheet, saya akan gunakan words ni, okay, file ni untuk saya tunjukkan calculation saja, okay, right. Okay, so di sini kita ada profit before tax, so tengok balik the profit before tax, semua ada your own textbook. So berapakah profit before tax dia? Okay, soalan ada di part 1. Let's see. Okay. Profit before tax dia adalah 1142. So that's why dekat sini the profit before tax nya adalah 1142. So kita ambil balik daripada the console financial position. Okay, kemudian kita add balik the non cash item. Kenapa kita add balik ataupun less the non cash item? Because ini adalah item-item yang tidak melibatkan inflow and outflow of money. Okay, so example dia adalah depreciation, anda semua dah tahu. And then untuk group account ni adalah share of profit of associates. So mana dia dapat nilai ni? Daripada soalan. Okay, so depreciation kat sini adalah 445. Kalau kat sini dia tolak, maka di dalam
cash flow kita campur balik. Kemudian share of profit and associates. Share of profit and associate kat sini adalah 60 disebab dia adalah profit. Jadi dalam profit or loss sebelum ni kita campur, maka di dalam cash flow kita akan tolak. Okay, so kita nak balancekan balik kita punya profit before tax tu. Okay. Kemudian kita add or less changes in working capital. Okay, my question is, what is working capital? What is working capital, guys? Boleh siapa-siapa unmute and jawab? Difference between current asset and current liability. Current asset minus current liability. Okay. Saya harap yang lain pun tahu Jadi bermakna yang kita akan add atau less kat sini adalah only the current asset and current liability. Okay, so in that case, thank you for the answer. In that case, maka kita akan check balik kita punya balance sheet. Okay. To look for the current asset and current liability. So in this case, kita ada the current assets adalah stock, trade debtors. Cash tak masuk Cash tak masuk because cash nanti akan jadi the balance Okay. And then before that, okay, kita tengok kat sini you tengok kat sini. Cash dia adalah 634. Okay, so when you prepare the console cash flow nanti at the end you mesti dapat 634. Mesti sama dengan nilai dalam balance sheet. Okay. Kemudian the beginning cash flow adalah 94. So 94 ini you akan campur dengan increase or decrease of cash flow yang anda akan kira based on the 3 section tadi, 3 activities. Okay. So 634 ini mesti sama dengan balance sheet. Okay. Dan 94 ini adalah the beginning balance kat sini. Jadi actually when you prepare the console cash flow nanti, you dah tahu figure ini, you dah tahu figure ini. You dah tahu the balance, ending balance, you dah tahu the beginning balance. So you boleh tahu what is the changes of cash flow. Okay, so kalau based on exam normally every semester, every year saya akan mention pada student, kalau yang lain salah at least yang ni mesti betul lah. Okay, right, because information ni memang you ada dapat dalam balance sheet. Okay, so let me show one of the calculation. Okay, kat sini dia ada 3 item. Let's see dekat dia punya balance sheet ada apa. Balance sheet dia asset dia hanya stock dan trade debtors ataupun inventory and account receivable. Kemudian untuk current liability dia ada trade creditors and then dia ada tax payable, alright, and dividends payable. Okay, so tax payable and dividend payable tidak masuk di bawah working capital ni. Okay, so the tax tu kita akan masuk bawah payment of tax. So tax payable ini nanti when we calculate dia akan masuk di bawah payment of tax kat sini. So dia terasing daripada working capital. Manakala the dividend ni dia akan masuk di bawah section yang lain. Okay, alright. Yang dividend payable ni dia akan berkait dengan, I think if not mistaken, subsidiary dalam kes ni. Okay, right. Nanti kita tengok. Alright. Stock kita tengok stock ataupun inventory. Okay, if you go to the T accounts. Okay, tak ya, saya tak nak tunjuk T accounts dulu. Alright, let's do the calculation untuk dapatkan nilai stock yang dia dapat 600 ni macam mana. Okay, what is the calculation? Okay, untuk T account kita akan buka account T. Okay, so you can do it together with me. Kita buka account T.
And then this will be inventory. Saya guna istilah baru inventory. Okay. So what is the beginning balance? So balance brought down. Okay. Saya buat besar sikit lah ya. Okay. See. So this will be our workings . Okay, cuba masing-masing cuba ya. Tengok did you get the nilai 600 tadi, dan 600 ini dia letak dalam bracket meaning it is an outflow. Can you get the jawapan 600 outflow for the inventory? Okay, kita start dengan balance brought down, debit kan? Sebab dia adalah asset. And then kita akan akhirkan dengan balance carried down. Okay, so balance brought down dan carried down ni kita dapat daripada mana? Daripada soalan. Okay, so balance carried down dia adalah 900 ending balance, dan brought down dia adalah 400. Okay, correct me if I'm wrong. Okay. Kemudian kita nak tengok apa? Kita nak tengok ada tak apa item yang berkaitan dengan inventory untuk tahun X8. Okay, alright. So kita tengok dekat soalan ni. Alright, any stock. Dekat information ni dia kata tak ada disposal of this one is non-current asset. So dia tak beritahu tentang current asset. Okay, so for current asset kita cari dekat sini ya. Atas semua tak ada, tetapi dekat disposal of P Berhad ni ya, ada account stock. Okay, the account stocknya adalah 100. Dan 100 ini adalah disposal. Dia dispose. Bermakna stok ini keluar daripada business. Okay, so dispose. Maknanya debit ke doktor? Kalau dia dispose, debit ke kredit? Dalam account stock. Debit. Debit. Kenapa you debit? Debit maksud stok masuk. Kalau stok dispose? Kredit doktor. Ada sayang? Kredit. Yes. Kredit doktor. Silap. Alright. Sini 100. Okay, kalau you nak tulis boleh, this one is disposal. Right? Kalau tak tulis pun tak apa. Sebab yang penting adalah kita nak dapatkan figure tu, figure akhir untuk kita masukkan di dalam cash flow. Okay. Alright. Kalau you all tengok dekat information tu, kita tengok pula acquisition tadi. Tadi disposal, satu case lagi adalah acquisition. Untuk acquisition ada tak stok masuk? Tak ada. Sebab acquisition dia hanya ada share capital dan machinery. Okay, jadi untuk machinery nanti kalau you nak kira, you kena ambil, jangan lupa yang nilai ni. Okay, tapi untuk T Berhad tak ada stok yang dibawa masuk. Okay. Oh, sorry. Okay, so maka dengan itu ini sahaja information yang ada, jadi kita dah boleh tutup.
account ini ataupun kita dah boleh calculate, right? So kita tengok mana yang paling banyak. Okay, untuk buat cash flow ni kita work out backwards sebab kita dah ada balance ending balance, so we have to work backwards. So kita tengok kat sini 1,000 paling banyak. Okay, maka kita bawa ke sini 1,000, right? Kemudian kita tolak 400, maka kita dapat sini 600. Okay, persoalan kita sekarang adalah 600 ini jangan fikir apa nak tulis kat sini, akaun apa dan sebagainya. Pada tahap ini pada saya itu tak penting. Okay, jadi untuk 600 ni you nak kena tahu ini adalah inflow atau outflow. Okay, how do you know ini adalah inflow atau outflow? Okay, Inflow sebab debit. inflow. Okay, when we talk about inflow, we are talking about cash atau we are talking about money. Inflow of money, bukan inflow of inventory. Okay, kat sini kita tengok dia akan debit inventory, right? Dan you akan credit, okay, kalau inventory masuk bermakna you beli inventory kan? So it will be cash. So because cash ni you credit, maka 600 ini adalah outflow. That's why dalam jawapan dia bracketkan. So ini adalah outflow. Cara you nak tahu adalah di sini. You debit inventory, you credit cash. So untuk cash flow ni kita tengok kepada cash. Kita bukan tengok kepada stock atau inventory. Okay? Boleh faham yang tu? Betul. Ya. Dia boleh jadi juga contoh dia bagi additional note, dia cakap like 200 they use payable macam credit. Like macam in additional information they say that 200 purchase of inventory is made by credit, tu dia boleh jadi kiranya cash tu akan jadi 400 je lah kan doktor? Ya. Okay doktor, thank you. Okay, alright. Tapi dalam kes ni semuanya adalah cash. Okay. Kalau tak ada apa-apa information dan kita anggap itu adalah cash. Okay, alright. Okay, kalau untuk creditors, dia terbalik dengan asset lah. Okay, you can proceed with debtors. Okay, alright. Saya tunjuk satu on the liability. Okay, kita tengok creditor. Okay, try to do on creditor dulu. Okay.
Creditor pun sama juga. Okay, ataupun kita kata account payable. Okay, balance brought down sebelah credit, balance carried down sebelah debit. Okay, right. Alright, let's see dia punya soalan. Kita tengok dia punya balance sheet. It's difficult when you ajar online ya. Kalau face to face senang je saya selak satu muka surat ke satu muka surat yang lain. Okay, so the trade creditorsnya balance brought down-nya adalah 520, 250. Oops. 250. Carried down-nya adalah 520. Okay, kita tengok any additional information. Okay, dekat disposal of subsidiary tadi ada nilai 50 kat sini. Okay, trade creditors 50. So dispose this one is disposal. You dispose bermakna liability kita berkurang. Okay, so liability berkurang bermakna 50 ada di sebelah sini. Di sini adalah disposal. Right, jadi kalau ikutkan ni tak ada lagi information yang lain, maka saya terus tutup. Kita ambil yang paling banyak 570. Okay, balancekan 570 tolak 250, you dapat 320. Again, 320 ni adalah inflow atau outflow. So sini adalah credit account payable. Maka without any other information, kita assume ini adalah semuanya adalah cash. So debit cash. So bila debit cash, yang ni kita akan pergi ke cash flow. Okay, tadi saya tak tulis cash flow Okay, kat sini kita tulis cash flow CF. Cukup anda tulis cash flow bermakna anda bawa that figure to the cash flow statement. Okay, so bila you debit cash flow bermakna ini adalah inflow. Okay, so bila inflow maka dekat sini jawapan dia tak ada bracket. Okay, alright. Right, next saya nak tunjukkan on the payment of tax sebab tax ni dia tricky sikit sebab dalam case ni kalau you tengok dia punya soalan ni, cuba kita tengok dekat bahagian balance sheet dia. Okay, bahagian balance sheet dia. Dia ada tax 427 dengan 260. Bolehkah you just simply tolak macam tu saja? Jawapannya tak boleh ya. Sebab apa? Sebab kalau you tengok dekat balance sheet dia ada tax payable dan dia ada deferred tax. Okay, dia ada tax payable, sini deferred tax dan sini tax payable. Dan yang ditunjukkan dalam profit and loss ni adalah tax yang dibayar ataupun tax yang seharusnya dibayar. Tax yang dibayar, okay, ataupun mungkin juga ini dalam bentuk payable tetapi ianya adalah berdasarkan kepada profit for the year. Okay, alright. So let's do for tax. Untuk tax, saya tak akan ikut yang dalam buku sebab dalam buku dia asing, dalam buku dia asingkan the deferred tax if I'm not mistaken. Sekejap
Okay, dalam buku dia asingkan the deferred tax. Dalam buku dia terus masukkan deferred tax tu dalam tax expense Okay. Okay, I will show you cara saya tetapi sama juga jawapan dia. Okay, so saya akan buka account first of all. Sekejap ya. Okay, kita buka account deferred tax dahulu. Oh, sorry. Okay, let's do. Alright. Okay, saya akan buka deferred tax dahulu. Right. Okay, let's see dia punya deferred tax. Okay, deferred tax should be liability Jadi kat sini kita ada balance brought down. Kalau you tengok dalam textbook dia sama balance carried down, cuma yang tak sama kat sini saya buat semua dalam tax payable. Okay, so balance brought down-nya adalah balance brought down-nya adalah berapa ya? 0 Okay, 0. Tak ada. Carried down dia ada 100. Oh, sorry. 100 saja sayang. Okay. Okay, so kita tutup account ni. Kita tutup account ni. Oh yes. When you tutup account ni, you will get 100. Okay. Dan kalau dalam textbook dia bawa ke tax expense tapi saya bawa, saya tutup against tax payable. Okay. Alright. So this 100 saya bawa ke tax payable. Sebab saya settle semua di bawah account tax payable. Sebab dalam profit or loss tu tak semestinya amount tu telah dibayar. Okay, so saya masuk di bawah tax payable. Okay. Tax payable, saya buka account tax payable. Tax payable adalah liability, so balance brought down dia sebelah kredit, balance carried down. Okay, so kita tengok balik tax payable. Okay, tax payable beginning balance adalah 140. Ending balance adalah 360. Okay, kemudian saya tutup tadi deferred tax. Okay, deferred tax credit, so dalam tax payable deferred tax kita debit. Okay, saya tutup deferred tax again tax payable. Dalam buku dia tolak daripada tax expense. Okay, saya ulang dalam buku tax dia tolak daripada tax expense. That's why kalau anda tengok dia punya apa ni,
T accounts tu ya. The tax expense tu dia terus bagi amount 327. Okay, nanti saya tunjuk yang tu. Right, saya tunjuk dulu cara saya. Saya tutup deferred tax against tax payable. So deferred tax akan ada di sebelah debit tax payable 100. Kemudian kita teruskan untuk seterusnya dalam tax payable. Ada lagi akaun lain-lain yang terlibat. Ada tak lagi item berkaitan dengan tax? Dekat disposal, Doktor. Okay, dekat disposal Okay, thank you. Tengok, it's difficult for me to tengok semua kat sini. Okay, kat sini ada tax payable 50 So disposal means sorry, tax payable dia 20. Sorry guys. 20 So disposal means tax tu kita debit kan? Alright, so kan, right? So di sini kita ada disposal. Saya tulis atas ni. Disposal 20. Alright? Ada lagi tak? Oh, satu lagi adalah kita bawa tax expense. Okay? Kita mengandaikan tax expense ni belum dibayar. Memang tax expense ni tak dibayar pun lagi kan yang 427 ni. Alright? Jadi 427 ni debit tax. So tax payable akan credit. 427 tax expense. Because the tax expense yang dalam profit or loss ni for sure dia belum bayar lagi when they prepare the statement, right? So kita letak di bawah tax payable and then now tak ada lagi information lain, maka kita boleh balancekan. So amount yang paling besar adalah di sebelah credit code. Okay, here will be 567. So 567 bawa ke sebelah debit, maka you akan dapat difference of 87. So ini adalah cash flow. So again, okay, tax payable adalah debit. Meaning you credit cash. So amount yang you dah bayar dalam bentuk outflow untuk tax adalah 87. Okay, that's why dekat sini, okay, ini adalah outflow. Sebab dekat sini ya, kat sini cashnya adalah kredit. Okay, jadi amount tax yang sebenarnya telah dibayar adalah 87. Okay, right. So tadi saya kata, okay, saya tukar color ni kepada merah. Okay, alright. Perbezaan jawapan saya ni dengan jawapan dalam buku adalah di sini ya, di bahagian tax expense. Kacau betul lah information ni. Okay, di bahagian tax expense. Alright, dan deferred tax. Saya bawa deferred tax ke dalam tax payable. Okay, so dekat account deferred tax ni, saya letak tax sahaja, okay. Sebab ini saya bawa ke tax payable, tetapi dalam buku dia bawa ke tax expense. Okay. Actually, satu lagi account kat sini adalah tax expense lah. You kena tutup account tax expense. Okay. Saya tak tunjuk kat sini tapi bermakna the tax expense tu saya close the T account of tax expense. Saya close the deferred tax. Saya bawa semua ke tax payable. Okay.
mana jawapan T accounts? Saya nak tunjuk jawapan T accounts dalam buku Alright. You see here? Okay, tax payable atas ni deferred tax. Okay, deferred tax kat sini dia bawa ke tax expense 100. Okay. Kemudian dekat tax payable charge for the year jadi 327. Kenapa? Sebab dia ambil 427 tolak 100. 100 ni adalah deferred tax. That's why. Okay. Alright. Because kalau you tengok dia punya soalan kat sini, tax ni adalah 427. You jangan tengok yang previous year sebab tax ni kita tengok yang current year, because we're talking about tax expense. So 427, sedangkan dekat sini dia kata charge for the year adalah 327. Bermakna dia dah tolak deferred tax kat sini. Why? Because masa dia tutup account deferred tax ni, dia bawa ke tax expense. Okay. Tapi cara saya adalah saya tutup deferred tax ini, saya bawa ke tax payable. Kemudian saya tutup the tax expense tu, saya bawa ke tax payable juga. So saya bawa ke tax payable sebagai 427 tax expense dan sebelah debit ni ada deferred tax. Itulah jawapan saya kat sini. Tapi akhirnya you dapat jawapan yang sama. Okay. Okay. So dekat sini dalam buku tax ni dia tulis sebagai payment, right? Payment. Ini adalah yang dia report dalam cash flow. Payment ni lah yang kita katakan outflow. Kalau ikut textbook dia akan letak nama-nama tapi bagi saya is enough for you to put cash flow CF sahaja. Because ini adalah workings, kita nak tahu amount tu pergi ke mana. So you can see my difference here. I close the deferred tax, I close the tax expense, saya bawa dua-duanya ke tax payable and I settle the inflow ataupun outflow of cash itu untuk tax dalam tax payable account. Okay, right. Boleh ikut yang tu? Alright. So kita dah settle operating activities. Alright. So inflow you akan campur, outflow you akan tolak. Finally you will get the net cash from operating activities. So kita dah settle satu. Okay, for investing activities, saya hanya nak fokus kepada yang saya dah tanda semalam dalam rakaman saya. Okay, so disposal of subsidiary. Okay, kita tengok disposal of subsidiary. Actually kalau you tengok sendiri pun you boleh faham. Okay, disposal of subsidiary dia terlibat dalam akaun apa? Akaun disposal lah kan. Kalau dalam textbook dia guna disposal of subsidiary ni. Kalau anda lihat saya punya slide ataupun presentation semalam, disposal of subsidiary ni kita hanya tengok dari segi dia punya cash. So actually 680 ni adalah perbezaan antara nilai cash yang ada dalam yang ada dalam account yang kita dispose ataupun subsidiary yang kita dispose dengan dia punya cash consideration. So let's see. Okay, soalan. Okay, dia ada cash banyak 20. Okay, cash dia adalah 20 yang kita dispose. Dan dia punya cash considerationnya adalah 700. Jadi macam mana dia dapat jawapan ni 680? Ianya adalah 700 the cash consideration minus 20 duit paki yang ada dalam balance sheet. Okay. So this one is the cash consideration.
Okay, this is cash consideration. And this is the balance in balance sheet of subsi. Okay. So kalau untuk kes macam ni, you tak payah tunjuk T accounts. Okay. Kok mana pun memang tak boleh nak tunjuk T accounts. Right. Jadi you just show the calculation plus minus ni Plus 700 minus 200 ni hanya di the cash flow itself. Okay. So nanti kalau dalam apa kita panggil continuous assessment kita nanti untuk soalan cash flow ni you boleh buat macam ni saja. Okay, untuk T account you akan show separately dalam dalam kertas yang lain sebagai workings So yang ini workings dia just write beside the item. Okay, alright. As for acquisition of subsidiary pun sama. Okay, acquisition of subsidiary, kita tengok sini berapa dia bayar for the acquisition. Dia bayar 400. Okay. Okay, dia bayar 400. Kemudian dalam net asset of the subsidiary yang bawa masuk tu ataupun dalam balance sheet yang subsidiary yang dibawa masuk itu, yang di acquire, tak ada cash. Dia cuma ada share capital and machinery. So therefore, dia terus letak 400. Okay, so this is the cash consideration. Alright, kenapa dia adalah outflow? Sebab you beli ataupun you acquire subsidiary, so the cash money from the company yang the parent keluar, so outflow. Okay, yang disposal ni you dapat duit, that's why dia inflow. So yang you dapat tu lebih tinggi daripada the balance in the balance sheet of the subsidiary, so dia jadi positif. Okay, inflow. Okay, how about dividends? Dividends received in associate. Ada tak dalam dalam profit and loss ataupun dalam changes in equity ditunjuk dividen? Okay, kita tak tahu dividen ni dividen apa, right? Ini adalah dividen ini dividen yang kita bayar, ini outflow. Okay, untuk associates ini adalah dividen yang kita dapat. Okay, so ada tak information on the dividend of this 20,000 ini? Dividennya dekat mana? Dia kena buka T account saya rasa. Okay, so dividend received from associates ni you kena buka T account. Okay, let's see dia punya T accounts. Okay, kita kena buka account investment in associate. Alright, so investment in associate, kita tengok soalan. Dalam balance sheet. Okay, investment in associate. Okay, ending balance 280, beginning balance 240. So kita tengok sini, so beginning balance 240, ending balance 280. Okay, kemudian dalam profit or loss, dalam profit or loss dia ada share of profit in associate. So remember, share of profit in associate, okay, current year Jangan tengok yang previous year, current year yang dia dapat that year. Ianya adalah 60 dan that 60 dia menambahkan investment. Remember when you do the chapter 4 hari tu, okay, pertambahan kepada investment in associates adalah partly adalah because of the share of profit. Okay, so you masuk sini share of profit 60, you jumlahkan, you tolak dengan 20, you dapat ending dia 280. Okay,
So this 200, bukan ending. You dapat 20 dividends. Endingnya adalah 280. So 300 minus ending balance 280. Sebab ni dia tak tulis carried down. Saya confused. Yang ni brought down. Okay. Right. So you 300 tolak 280, you dapat dividen. So kat sini saya suruh anda buat cash flow, CF. Okay. So CF, maksud dia kat sini adalah, sini you credit, investment, you debit apa? Debit cash. Kan? So ini adalah inflow. Alright. So jadi bila you pergi ke bahagian cash flow, you dapati bahawa that 20 kita campur. Right? Ni. Alright? Okay. And for purchase of machinery ni, sama macam saya tunjuk untuk stok tadi ya. You kena ambil kira the acquisition of subsidiary dan juga the disposal of subsidiary. Untuk cari item machinery ya, selain daripada yang ada dalam balance sheet parent. Okay. Ataupun dalam balance sheet group. Okay. And then finally is the financing activities. Untuk financing activities, payment of dividend ni you boleh tengok accounts T accounts yang dividend I think, dividend payable. Ada tak dividend payable? Let's see. Ya. Okay, untuk dividend payable yang 100,000 ni, ini adalah dividend group tu kalau you go for the T account ni kat sini. This one, dividend payable. So beginning balance and ending balance ni dapat daripada mana? Dapat daripada balance sheet. Kemudian you dapat ni appropriation ni daripada mana? Daripada statement of changes in equity. So ini adalah daripada changes equity. Dan yang payment ni adalah, this is the cash flow yang masuk ke dalam cash flow statement. Right. Dalam buku dia akan tulis payment ataupun receive something like that. Tapi saya prefer you tulis CF macam saya cakap tadi. So because this one is debit, bermakna credit cash, therefore dia jadi outflow kat sini. Maka jawapan kat bawah ni jadi outflow. 100 outflow. Untuk NCI, payment of dividend to NCI, kita buka account NCI. Yang ni T account dividend payable. Yang ni T account NCI. Right? So NCI dia ada tak baki awal, baki akhir? Kita tengok dekat balance sheet. That's the balance sheet. Balance sheet ada NCI kan kat sini. So ini adalah ending balance, ini adalah beginning balance. And then kalau you refer kepada dia punya T accounts, you akan dapati where's the NCI? Beginning balance 709 daripada balance sheet tadi, brought down. This one is carried down. Kemudian kita tengok dalam T account, T Berhad. Kita tengok kat soalan. Dekat T Berhad
Okay. T Berhad is the new acquisition. No, not this one. Wait untuk NCI. Let's see. Apa information kita ada selain daripada brought down, carried down. Dividend to NCI. Change Ada? equity. Kredit apa? Dekat change equity ada dividend. Dia kejap Changing equity. Changing equity dekat soalan kan? Okay, so dekat changing equity ni ada here 100, right? So 100 ni T account, T Berhad 100. Okay, 100 ni is for the yang kita dispose Yang kita dispose company. Mana soalan ni? Okay. S Berhad kan kita dispose. Tapi untuk S Berhad ni tak ada NCI. We're talking about NCI now. Kejap mana nak note saya? Doktor, Ya saya. 20% NCI from share capital 20% NCI from? Share capital 500,000. Kejap. Let me check. Okay, let's see dia punya profit or loss. Profit or loss dia 71. Okay, sini. Sorry. Sini. Ni ada NCI kan? 164. Okay, kat situ ada NCI 164 bermakna NCI bertambah. Okay, bermakna NCI bertambah. Jadi dekat account NCI tadi ada 164. Okay, this one. Ini adalah profit for the year. Daripada profit or loss 164. Okay, so kita isi yang ni brought down, kita isi carried down, lepas tu kita masukkan profit. Okay, so next adalah apa lagi information yang ada? Hold on ya. Actually apa information yang ada? Information berkaitan dengan T Berhad. Okay, T Berhad let's see, tengok soalan balik. T Berhad dia ada Acquisition share capital. Acquisition kan? Acquisition 500. Jadi dia acquire 20%. Dia acquire 80%. Jadi dekat sini T Berhad ni adalah macam kamu kata tadi is it 20% times 500 kan? Net asset. Betul 100? Betul kan? This one is the net asset. Okay, nanti ada pula yang tanya saya. Net asset ni hanyalah share cap. Kenapa hanya share cap? Sebab dalam soalan ni semasa dia acquire hanya ada share cap dengan machinery. Okay, tapi untuk kita calculate for the net asset, net asset kita adalah kita ambil semua the equity kan. Kita go for all equities, total of equities. Jadi equity yang ada kat sini hanya share capital.
Okay, machinery ni bukan equity. So that's why the net asset hanya ada 500 saja dalam bentuk share capital. Okay, so we plug in this one, and then this one will be the CF. Okay, so you totalkan ni you dapat 973. 973 bawa sini you minus 953 the ending balance, you dapat 20 untuk apa ni CF. Okay, so sebab kat sini dia tulis dividends ya, jadi mungkin agak confused yang mana satu yang dia bawa ke CF. Okay, alright. So kat sini kita tahu kita debit NCI, maka yang kita kredit adalah cash. So ini adalah outflow. Okay, so that's why dekat jawapan, jawapan kat sini you akan dapati 20 dalam bracket. Okay, alright. Okay, so finally you dah dapat jumlah operating activities negative, you tolak dengan investing activities 350, and then you tolak pula dengan financing activities 120, maka you dapat bukan tolak, campur Okay, because all ni tolak kan, so you jumlah, okay, ya 1010 positif, you tolak 350, you tolak 120, you dapat positif 540. So 540 campur dengan the balance the beginning balance of cash 940, maka you dapat 634. So this one should be sama dengan apa yang dilakukan dalam balance sheet. Okay, right. So kalau kalau ending balance kalau balance total balance for each activities ni you dapat salah, maka you tak akan dapat here 540 in total. Okay, right. So kalau salah, then you have to go through lah balik tengok kat mana yang silap di bahagian ini. Okay, right. Okay, so itu sahaja berkaitan dengan statement of cash flow menggunakan indirect method. Okay, just for recap of previous knowledge berkaitan dengan direct method ni perbezaannya adalah di bahagian operating activities bahagian investing activities dengan financing activities adalah sama. Okay, alright. Jadi untuk operating activities bagi direct method ni dia very direct lah ya. Dia cuma ada cash receipts, cash paid, and then the tax. So tax ni tak ada masalah, tadi saya dah tunjuk macam mana nak dapat. Cuma masalah kita adalah di bahagian receipts and payment. Sebab dia combine sekali semua yang kita laporkan di sini. Right? Jadi pada saya ini, to me this one is quite difficult lah because dia tak pecahkan calculation tu kita terpaksa campur tolak dalam kes ini dia buat campur tolak. Okay, alright. That's why saya lebih prefer yang ini supaya sebab apa? Sebab setiap item dalam operating activities tu kita pecahkan dan kita dapat identify yang mana non-cash dan yang mana working capital. Okay, kalau yang ini dia campur sekali non-cash dan working capital. Alright. Okay, so itu sahaja yang dapat saya tunjukkan untuk hari ini. Okay, kalau ada soalan anda boleh tanya saya. Okay, kalau tak ada soalan sekarang, maka saya end this presentation, okay? So, thank you.